जय जगन्नाथ सांगमाने नमस्कार। दर्शक बंधु आपण माने जानिथिबे जगन्नाथ पुरी चारिधाम मध्यरु गोटिए अटे जोठी भगवान विष्णु जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ रूपरे पूजा पाउछंती। एही मंदिर को राजा इंद्रद्युम्न निर्माण करिथिले। एही मंदिरर सुरक्षा दायित्व प्रभु जगन्नाथ हनुमान को देइछंती। एही मंदिरर कोण कोणरे प्रभु हनुमान बास करिछंती। हनुमान एठारे बहु प्रकारर चमत्कार करिछंती। भगवान हनुमान आजि मध्य हिंदू धर्मर रक्षा और निज भक्त मानक पई आजि मध्य कलिजुगरे जीवित अछंती और सारा पृथ्वी रे विचरण करुछंती। प्रभु हनुमानक शक्ति को किए बा न जाने। तांकर शक्तिर कल्पना नाही, तांकर आकार और माप नाही। भगवान हनुमान को कौनसी अस्त्र अभाव मध्य हुए नाही। जिए भी प्रभु हनुमान को भक्ति करे तांकर विशेष कृपा लाभ करे। प्रभु श्री राम हनुमानकर ऊपर विशेष कृपा रहिछि। प्रभु हनुमान महादेवंकर एक अवतार अटंती। तेणु से बहुत बलवान और बुद्धिमान अटंती। प्रभु हनुमान केवल निजर भक्त मानंकु नुहे, से तो निज भगवानकर मध्य रक्षा करती। कौन आपण जानिछंती जगन्नाथ पुरी रे प्रभु हनुमान को बांधी करी रखा जाइछंती और भक्त माने तांकु सेमिति चेने बंध अवस्था ही पूजा करती। जदि आपण मान पुरी जाइथिबे आपण माने भगवान हनुमान प्रभु श्री जगन्नाथक चमत्कार को तो निश्चिंत देखिथिबे, अनुभव करिथिबे। तेबे आजिर वीडियो रे आमे माने जानिबा प्रभु जगन्नाथ महाबली हनुमान को काहेकि चेने बांधी करी रखिछंती। आम प्रभु हनुमान पुरी रे कौन कौन चमत्कार करिछंती। जेपरी हनुमान महाभारत युद्ध रे श्रीकृष्ण आदेश अनुसार अर्जुन रथ उपरे विराजमान करिथिले। ताहा द्वारा तांकु समस्त अस्त्र शस्त्रर सुरक्षा देउथिले। सेहीपरि एही कलि जुगरे स्वयं जगन्नाथंकर रक्षा पाई प्रभु हनुमान पुरी मंदिर रे विराजमान होइछंती। जगन्नाथ पुरी मंदिर रे 4टी द्वार अछि आउ सबु द्वार रे प्रभु हनुमान भिन्न भिन्न रूप रे अछंती। आउ से सेठारे रही प्रभु जगन्नाथंकर सेवा करुछंती। प्रभु हनुमान सबु द्वार रे अछंती। पूर्व द्वार रे प्रभु हनुमान बट हनुमान नामरे जना जायंती। पश्चिम द्वार रे हनुमानकर 4 फुट उच्चतार एक मूर्ति अछि। सेठारे हनुमान को कानफटा हनुमान नामरे जना जाए। मंदिरर उत्तर द्वार रे प्रभु हनुमानकर 4टी हाथ अछि। 4टी हाथरे से सेठी चक्र धरिछंती। सेठारे तांकु 4 भुज हनुमान नामरे जना जायंती। दक्षिण द्वार रे हनुमानक 12 फुट उच्चतार एक प्रतिमूर्ति अछि। सेठारे प्रभु हनुमान को 12 भाई हनुमान नामरे जानती। 4 भुजा हनुमान मंदिर जहा दक्षिण द्वार रे अछि। एही मंदिर को आदिगुरु शंकराचार्य निर्माण करिथिले। कुहाजाए समुद्रर लहड़ी सर्वदा मंदिर भितर को चली आसे, जहाद्वारा भक्त माने बहुत असुविधार सम्मुखीन होइथांती। ताकू अटकाइबा पाई आदिगुरु शंकराचार्य दक्षिण द्वार रे हनुमान को आवाहन करी तांकर प्रतिष्ठा करिथिले। आउ प्रभु हनुमान को समुद्र भितर को न आसीबा पाई प्रार्थना करिथिले। मना जाए सेबेठारु मंदिर पाखकु कौनसी संकट आसी नाही। एठाकार लोके कहवा अनुसारे फनी नामक एक भयंकर झड़ एठाकु आसीथिला। सेबे मध्य समुद्रर लहड़ी मंदिर भितर को प्रवेश करी पारि नथिला। सेहीपरि मंदिरर अन्य दिगरे मध्य प्रभु हनुमान प्रभु जगन्नाथ हनुमानकर मध्य अन्य अन्य कहानी अछि। मंदिरर मुख्य द्वार रे थिबा समुद्र पाखरे प्रभु हनुमानकर एक मंदिर अछि। एहा पुरीर चक्र नारायण मंदिरर पश्चिम द्वार रे अछि। एठारे प्रभु हनुमान
ଚେନ୍‌ରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ନାମରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପୁରୀର ଲୋକମାନେ ଏହି ମହାବୀରଙ୍କୁ ଦରିଆ ହନୁମାନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି, ସେବେ ଦେବତା, ନର, ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେହିପରି ସମୁଦ୍ର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଥର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତିନି ଥର ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସୁନାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହନୁମାନ ସେଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ହନୁମାନ ବେଡ଼ି ହନୁମାନ ନାମରେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ବେଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଗୋଟେ ଯେ ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପଣ ସିଂହଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି ଶୁଭାଯିବ। କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ଯେବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଏହି କଥା ଜାଣିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସେ ପବନର ବେଗରେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପବନର ଏକ ଚକ୍ରବାତ ବନିଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହାର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଗର୍ଜନ କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ବହୁତ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।